अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्स ट्रांजिट इन कैंसर और जानते हैं कि लिब्रा वालों पर इसके क्या असरात होने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन है। 100% जो रिजल्ट है वो आपका अपना चार्ट, आपकी अपनी कुंडली देती है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी किस्म की परेशानी में हो, अपने फ्यूचर के हवाले से जानना चाह रहे हो, करियर को लेकर कंसर्न हो, या फिर अपनी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये है कि आप हमसे डीएम या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा, तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिब्रा वालों के काम के हवाले से अगर बताती चलूँ कि करियर वाइज इनके लिए कैसा रहेगा। तो जिन्होंने सबसे पहले ये कि जिन्होंने नया करियर स्टार्ट किया है, लाइक जो लोग अभी बिल्कुल एजुकेशन से फ्री हुए हैं, नए आइडियाज ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से किस फील्ड में जाना चाहिए, तो उनके लिए ये है कि काफी ज्यादा एफर्ट की जरूरत होने वाली है। मेहनत बहुत ज्यादा आपकी लगने वाली है। अगर आपको एक अपने अकॉर्डिंग करियर को स्टेबल करना है, एक बेहतर बेहतर प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि काफी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो आप ये है कि अगर आप अपनी एफर्ट डालते हो, अपनी मेहनत करते हो, और ज्यादातर ये है कि जाहिर सी बात है यहाँ पर लिब्रा है, तो आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, एक चीज से दूसरी चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर आप अपने काम को लेकर फोकस ना हुए, अलग अलग चीजों में अगर आप इंटरेस्ट लेने लगे, खास तौर पर रिलेशनशिप वगैरह के मामला सेंसिटिव रहेंगे, रिलेशन की तरफ ज्यादातर जाएंगे। और रिलेशन इस तरह का होगा कि अगर पॉजिटिव है तो ये है कि मामला बेहतर रहेंगे। आपकी आपका स्पाउस आपकी सपोर्ट करेगा, आपका पार्टनर आपका साथ देगा, हर डिसीजन में वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर तो रिलेशन नेगेटिव है तो वो उतना ही ज्यादा आपको नुकसान देगा, एक टेंशन का बायस बनेगा। और उस वजह से ये है कि आपका माइंड ज्यादातर एक्टिव जो रहता है, जो ज्यादातर आपको चीजें क्लियर नजर आती है, हर चीज उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगेगी। क्लैरिटी यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों में मुश्किल नजर आएगी, तो परेशानियां वगैरह देखने को मिलेंगी। अगर आप इस चीज से बचते हैं तो मामलात बेहतर रहेंगे। और दूसरा ये है कि हेल्थ वगैरह के मामलात भी थोड़े से कंसर्न नजर आ रहे हैं। हेल्थ में बहुत ज्यादा फोकस रहना है, खास तौर पर खाने पीने में बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, और बॉडी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डेली बेसिस पे कोशिश करनी है कि लाइट सी वॉक, एक्सरसाइज वगैरह में अगर आप रहते हैं तो उससे आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। बॉडी पे छोटे मोटे कट्स लगना, छोटी मोटी इंजरी हो जाना, तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं। जरूरी ये है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं ट्रैवल के लिए, बहुत ज्यादा आपको एहतियात करनी है। ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, हर चीज को देख के चलना है, और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखानी है। लापरवाही आपके लिए बिल्कुल भी ये कि यहाँ पर ठीक नहीं होगी, और बहुत ज्यादा ये आपको मामलात वगैरह आपके खराब कर सकती है। तो इस चीज का जरा आपने ख्याल रखना है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि अपना सदका देते रहें। सदका बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा आप अपना सदका देंगे उतना ज्यादा मामलात बेहतर रहेंगे। डोनेशन, चैरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। जरूरतमंदों को सदका वगैरह अपना देते रहें, उनकी हेल्प करेंगे। जितना ज्यादा आप अपने बड़ों की खिदमत करेंगे उतना ज्यादा मामलात बेहतर रहेंगे। खासतौर पर अपनी मदर का ख्याल रखना है, अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये है कि डिप्रेशन वगैरह के भी मामलात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी फैमिली में ही किसी की हेल्थ का कंसर्न हो सकता है, तो इस चीज का आपने देखना है। और बाकी है कि मैरिड लाइफ थोड़ी सी ये है कि एवरेज रहेगी। स्पाउस के साथ अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन उसमें भी अगर आप कन्वर्सेशन आपस में करते हैं, आपस में सारी चीज़ों को सुलझाते हैं, आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो मामलात बेहतर रहेंगे। अदरवाइज ट्रस्ट इश्यूज की वजह से और छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो बेहतर ये होगा कि किसी भी बात को बढ़ाएं ना, और जल्द से जल्द कोशिश करें कि उसको खत्म करें। कॉम्प्रोमाइज भी ये है कि जरूरी रहेगा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो रिश्ता बेहतरीन चला जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर सेपरेशन वगैरह के भी मामला चल रहे हैं, तो ये है कि
خاص طور پر آپ کی یہ ہے کہ فرسٹ وائف سے معاملات آپ کے بہتر رہیں گے. آپ کی فرسٹ وائف کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ کی اگر لائک آپ کے بچے ہیں تو چلڈرنس کی وجہ سے آپ کے رشتے میں کافی زیادہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگر سپریشن وغیرہ کی طرف جا بھی رہے ہیں تو بچوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ چیز ختم ہو جائے گی اور آپس میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اور میرج بچ جائے گی. تو اس چیز کا آپ نے دیکھنا ہے. باقی یہ ہے کہ یہاں پر ٹریول وغیرہ کے بھی چانسز اچھے جا رہے ہیں. اگر آپ سٹی ٹو سٹی ٹریول بھی کر رہے ہو تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ریلیکشن کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ٹریول وغیرہ کا شوق ہے, فوڈ کا بہت زیادہ شوق ہے, ایسی جگہوں پر جہاں آپ بہت زیادہ جانا کا شوق رکھتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کے لیے لائک ایک ریلیکس آپ ہو جائیں گے. اگر مائنڈ میں کسی قسم کی ٹینشن ہو, کسی ریزن کی وجہ سے آپ ڈپریس ہوئے تو اس میں بھی یہ ہے کہ کافی زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرنگ ہو تو اس میں بھی کافی زیادہ چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی. باقی یہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو لوگ ابھی ایجوکیشن لے رہے ہیں کسی بھی قسم کے یہ ہے کہ کورس وغیرہ میں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو بہت زیادہ اگر وہ اپنی اسٹڈیز کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ان کو احتیاط کی ضرورت ہوگی. ایجوکیشن میں بہت زیادہ فوکس رہنا ہے آپ نے. کچھ سبجیکٹس ایسے ہوں گے جو کہ مشکل لگیں گے, خاص طور پر جو میڈیکل ہو گیا, اگر لاء کی فیلڈ میں ہیں آپ, انجینئرنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا لائک ڈیپ ریسرچنگ ورک ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو مشکلات آئیں گی. اس میں یہ ہے کہ سمجھنے میں کافی زیادہ کنفیوژن ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کو بہت زیادہ اگر آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, خاص طور پر جو آپ کے سینئرز ہو گئے, آپ کے جو ٹیچرز ہو گئے, وہ آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ کانٹیکٹ وغیرہ رکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. کہیں بھی کنفیوژن آتی ہے, کہیں پہ بھی مسئلہ مسائل آتا ہے تو ڈائریکٹ ان سے کلیئر کرنا, ان سے کانٹیکٹ کرنا, اپنی کنفیوژن کو دور کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. یہ نہیں کرنا آپ نے کہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو چھوڑ دینا ہے اور آگے چلے جانا ہے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی اسٹڈی میں بہت زیادہ ڈسٹربینس آئے گی, آپ کو کلیئرلی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تو فوکس موسٹ امپورٹنٹ ہے. دوستوں کے ساتھ بھی گیٹ ٹوگیدرنگ رہے گی, باہر آنا جانا, اور کہیں نہ کہیں اسٹڈیز میں ایک ٹینشن آپ کو محسوس ہوگی, ایک ٹینشن فیل ہوگی اور اس کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ باہر جانا, ادھر ادھر کی اسپورٹس وغیرہ میں انٹرسٹ لینا. تو اس میں بھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں کافی زیادہ آپ ایکٹیو رہیں گے, لیکن سوشل میڈیا میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کام کے تھرو ایکٹیو رہتے ہیں, اپنا بزنس وغیرہ کر رہے ہیں کچھ بھی, تو اس میں چیزیں بہتر رہیں گی. اگر آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں ہیں سوشل میڈیا کی تو اس میں یہ ہے کہ پھر چیزیں وغیرہ آپ معاملات وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اسٹڈی یہ ہے کہ اسٹڈیز کے لیے امپروومنٹ کا کافی اچھا چانس ہے. اسٹڈیز آپ کی امپروو ہو سکتی ہیں, لیکن اگر آپ خیال رکھیں, احتیاط کے ساتھ چلیں تو. باقی اوور آل چیزیں اچھی رہیں گی, اتنا زیادہ معاملات نہیں ہیں. یہاں گھر میں رینوویشن وغیرہ کے معاملات آ سکتے ہیں, کہیں پر یہ ہے کہ ریپیئرنگ وغیرہ کی چیزیں زیادہ تر ہو سکتی ہیں. گھر میں جو الیکٹرک سامان ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ بار بار ریپیئرنگ کے مسئلے آنا, بار بار وہ خراب ہو جانا, تو اس طرح کے معاملات آئیں گے. تو باقی ہے کہ اوور آل باقی چیزیں اچھی رہیں گی. صدقات وغیرہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لازمی آپ نے دینا ہے, خاص طور پر منگل والے دن ضرور دینا ہے. اور سورہ یہ ہے کہ سورہ مزمل کی بھی تلاوت اچھی رہے گی, آپ کرتے رہیں تو اس سے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے.